Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huna nuridu an nu'tiya lakum syarhan fid darsin nahwi an al-asma'il 'amilah amal al-fi'li. Huna ana Nur Hasanah wa sahibati Rena wa Nurma. Wal'an uridu an ashraha lakum awalan. Namratul ula amalul masdari wa ismil masdari. Ya'malul masdaru amala fi'lihi ta'diyan wa luzuman. Masdar di sini sebagai amalnya fi'il dalam fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Fa in kana fi'luhu laziman, apabila dia fi'ilnya lazim, ihtaja ilal fa'ili faqat, maka dia membutuhkan fa'ilnya saja. Nahwu yu'jibuni ijtihadu sa'idin. Jadi dia hanya membutuhkan fa'ilnya saja. Di sini dia fa'ilnya yu'jibuni. Wa in kana muta'addiyan, dan apabila dia fi'ilnya muta'addi, ihtaja ila fa'ilin wa maf'ulin bihi. Dia membutuhkan fa'il dan maf'ulnya. Fahuwa yata'adda ila ma yata'adda ilaihi fi'luhu. Ya, dia membutuhkan atau tidak membutuhkan fi'ilnya imma binafsihi maupun dia sendiri. Nahwu sa'ani aisyanuka abaka. Wa imma biharfil jarri, dan adapun ketika dia menggunakan harfu jar, ya contohnya nahwu sa'ani mururuka bimawadi'i syubhati. Di sini dia menggunakan harfu jar, yaitu bimawadi'i syubhati. Wa'alam annal masdara la ya'malu amal al-fi'li li syubhihi bih, bal li'annahu asluhu. Selanjutnya, wa huwa ya'malu 'amala fi'lihi mudhafan, dan ketika masdar itu menjadi amal fi'ilnya yaitu dalam keadaan mudhaf au mujarradan min al wal idhofah, dalam keadaan mudhaf atau mujarrad dalam alnya idhofah au mu'arrafan bi al. Fal awwalu ka qaulihi ta'ala walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'. Sini ada daf'ullahi, dia sebagai idhofah atau mudhaf. Wa tsani ka qaulihi 'azza wa jalla au it'amun fi yaumin dhi masghubah yatimang da makrabatin au miskinan da masghubah. Kemudian wa tsalitsu i'maluhu qalilun, dan yang ketiga penggunaannya itu sedikit. Ka qaulihi syair laqad 'alimat ula al-maghirati annani karartu falam angkul anid darbi misma'a. Selanjutnya, wa syurital i'malil masdar an yakuna naiban an fi'lihi, dan syarat penggunaan masdar di sini dia harus menjadi naib dari fi'ilnya. Nahwu darban al-lasho. Di sini dia sebagai naib dari fi'ilnya. Au an yasihha hululul fi'li mashuban bi an au ma al-masdaritaini mahallahu. Di sini dia ketika dalam keadaan mashuban dia menggunakan an atau ma masdar. Fa idza qalat sarrani fahmuka ad-darsa. Soha an taqula sarrani an tafhama ad-darsa. Ini juga contohnya. Wa idza qulta yasurruni amaluka al-khair. Terus soha an taqula yasurruni an ta'mal al-khair. Wa iqala yu'jibuni qaulakal haqqo al-an. Terus selanjutnya
sahha an taqula yujibuni ma taqulul haqqa al-an. Ghayra annahu idza urida bihi al-mudiyyu aw al-istiqbal qudira bi an wa idza urida bihi al-hal qudira bima kama ra'aita. Jikalau dia dalam keadaan istiqbal, dia menggunakan an, dan ketika dia dalam keadaan hal, maka dia menggunakan ma. Lidzalika la ya'malu al-masdarul muakkad walal mubayyin lin-naw' walal musaghir wala ma lam yurad bihi al-hadas fala yuqalu 'allamtuhu ta'liman al-mas'alah ala anna al-mas'alah mansubatun bi ta'liman bal bi 'allamtu wala yajuzu taqdimu ma'mulil masdar 'alaih, dan tidak boleh mendahului ma'mulnya masdar illa idza kana al-masdar badalan min fi'lihi na'iban anhu, kecuali dia masdar di situ menjadi pengganti dari fi'ilnya yang naib tadi. Nahwu amalaka itqanan au kana ma'muluhu darfan au majruran bil harfi, dan ma'mulnya itu sebagai dhorof atau majrur dengan huruf, kaqaulihi ta'ala falamma balagha ma'ahu as-sa'ya wa qawlihi wala ta'khudukum bihi ra'fatun. Selanjutnya, wa yushtaratu fi i'malihi an la yun'ata qabla tamami amalihi, dan disyaratkan dalam penggunaannya la yun'ata qabla tamami amalihi, sebelum dia tidak boleh digunakan sebelum sempurna amalnya itu. Fala yuqalu sarrani ikramukal adim khalidan bal yajibu ta'khirun na'at, tetapi diwajibkan mengakhirkan na'at. Fatakulu sarrani ikramuka khalidan al-adimu, jadi na'atnya diakhirkan. Kama qala syair inna wajdi fiki syadida arani adiran man ahidtu fiki adulan. Wa idza udifal masdar ila fa'ilihi jarrahu lafdun, dan ketika dia diidhofahkan, masdar diidhofahkan kepada fi'ilnya, jarrahu lafdan wa kana marfu'an hukman ay fi mahalli raf'i. Thumma yunsabul maf'ula bihi, kemudian maf'ulnya dinasabkan. Nahwu sarrani fahmu zuhirin ad-darsa. Selanjutnya, wa idza udifa ila maf'uli jarrahu lafdun, dan ketika dia maf'ulnya diidhofahkan, jarrahu lafdun wa kana mansuban hukman ay fi halli nasbin, atau fi mahal nasab. Thumma yarfa'u al-fa'il, kemudian dia merofakkan fa'il. Nahwu sarrani fahmud darsi zuhirun. Nah, sini. Selanjutnya, wa idal haqqa al-fa'il al-mudaf ila al-masdar. Sesungguhnya fa'il itu dimudafkan kepada masdar. Awil maf'ul al-mudaf ilaih. Ahadu tawabi jaza fit tabi'i al-jarru mura'atan al-lafdi. Warrafa'u awin nasbu mura'atan lil mahal. Fatakulu fi tabi'il fa'il sarrani ijtihadu zuhirin as-shogiri awis shogiru. Wasa'ani ihmalu sa'idin wa khalidin aw khalidun. Wa taqulu fi tabi'il maf'ul yu'jibuni ikramu al-astadi al-mukhlasi awil mukhlaso talamiduhu wa sa'ani daraba khalidun wa sa'idin aw wa sa'idan khalilun. Selanjutnya, wal masdaru
al-mimi ka ghairil mimi, dan masdar mimi dan masdar ghairu mimi. Fi kaunihi ya'malu amala fi'lihi. Nahwu muhtamaluka al-masaiba khairun min marakibika al-jaza'. Wa minhul qaul syair adalumu inna masobakum rajulan ahdas salama tahiyatan dulmun. Wa ismul masdar ya'malu amal al-masdar alladhi huwa bima'nahu. Ismul masdar mengerjakan amalnya masdar sesuai dengan artinya. Wa bisyurutihi, sesuai dengan syaratnya. Ghayra anna amalahu qalilun. Dan wa minhu qaulu syair kufron ba'da raddil mauti anni wa ba'da ata'ika al-mi'ata ar-riya'a. Wa qaulul akhir idha suha aunul khaliq al-mar'a lam yajid asiran minal amali ila muyassaran. Wa qauluhu ghairihi bi syuratikal kiram tu'addu minhum fala turayan li ghairihim alufan. Wa minhu al-hadis, dan lain hadis. Min qiblatir rajuli imra'atahu al-wudu. Naam. Badahada akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Rena. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya amalul ismil fa'il, amalnya isim fa'il. Ya'malu ismul fa'il amal fi'il mushtaq min. Penggunaan isim fa'il sama halnya dengan penggunaan fi'il mushtaq. Innal muta'addiyan wa innal laziman. Fal muta'addi nahwu hal mukrimun sa'idun duyufahu. Wal lazim nahwu khalidun mujtahidun auladuhu. Fi'il mushtaq terdiri di antaranya fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Fi'il muta'addi yaitu fi'il yang harus memiliki maf'ul atau objek. Contohnya kata hal mukrimun sa'idun duyufahu. Apakah Sa'id memuliakan tamunya? Contoh fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak memiliki maf'ul. Contohnya Khalidun mujtahidun auladuhu. Khalid adalah seseorang anak yang bersungguh-sungguh. Wala tajuzu idhafatuhu ila fa'ilihi kama yajuzu dzalik fil masdari. Isim fa'il tidak boleh diidhafahkan atau disandarkan pada kata lain. Hal ini berbeda dengan isim masdar yang boleh diidhafahkan. Wa syartuhu amalahu ay yaqtarina bi'al. Fa in yaqtarana biha lam yahtaju ila syartin ghairihi. Fa huwa ya'malu madiyan aw halan aw mustaqbal. Nahwu ja'al mu'ti al-masakina amsi awil an aw ghadan. Syarat penggunaan isim fa'il. Jika berpasangan dengan al, maka tidak membutuhkan syarat yang lain, dan fungsi isim fa'il bisa bermakna madhi, yaitu masa lalu, hal, masa sekarang, ataupun mustaqbal, masa nanti, masa yang akan datang. Contohnya kata ja'al mu'ti al-masakina amsi awil an aw ghadan. Kata ini bisa berarti 3 makna, yaitu telah datang seorang pemberi kepada orang-orang miskin kemarin. Yang kedua, telah datang seorang pemberi kepada orang-orang miskin sekarang ini. Terus yang ketiga, telah datang seorang pemberi kepada orang-orang miskin besok. Fa'ilam yaqtarna biha
Fasyartu amalihi ayyakuna bimaknal hal awil mustaqbal wa ayyakuna masbuqan binafiin au istifham au isim mukhbarin anhu bihi au mausuf au bi ismin yakunu huwa halan minhu nahwu ma talibun sodiquka raf'al kholafi. Jika isim fa'ilnya tidak berpasangan dengan al, maka bisa menunjukkan masa sekarang atau hal atau masa nanti mustaqbal, atau disusul huruf nafi yang artinya tidak, atau huruf istifham pertanyaan, atau isim mukhabar kalimat berita, atau mausuf kata sifat. Contohnya kata ma talibun sodiquka raf'al kholafi, tidak ada yang meminta temanmu untuk menimbulkan kekeliruan. Jika isim fa'il memenuhi syarat di atas yang menunjukkan masa sekarang itu tadi dan disusul huruf nafi dan sebagainya, maka isim fa'il tersebut maknanya seperti fi'il muta'addi atau fi'il yang perlu isim fa'il kedua dan objek. Ma talibun itu sebagai isim fa'il sebagai fi'il muta'addi, sodiquka isim fa'il kedua, rafa'al kholafi isim maf'ul atau objeknya. Wa qad yakunul istifhamu wal mausufu muqaddaraini. Adapun isim fa'il yang bermakna istifham dan mausuf, maka maknanya dikira-kirakan. Fal awwalu nahwu muqimun sa'idun am munsharifun, wat taqdiru am qimun am munsharifun. Contoh yang pertama, muqimun sa'idun am munsharifun, maka kira-kira artinya am qimun am munsharifun. Apakah Sa'id itu orang yang bermukim atau orang musafir? Watsani nahwu kau alin natihin sokrotan. Dan contoh yang kedua itu kira-kira artinya seperti domba liar yang menanduk batu. Kau alin itu mausuf atau yang disifati, terus natihin itu sifat, sokhrotan objeknya. Wa'lam anna mubalagha ismul fa'il ta'malu amal al-fi'li ka ismul fa'il bisyurutis sabiqah nahwu anta hamulun an-naibata wa halalun uqaddal muskilati. Isim fa'il yang berbentuk mubalaghah atau yang bermakna sangat, maknanya sama seperti penjelasan di atas, yaitu isim fa'il yang bersighah mubalaghah dimaknai seperti fi'il dan membutuhkan objek. Contohnya anta hamulun an-naibah, anta sebagai mubtada, hamulun isim fa'il sighah mubalaghah yang posisinya menjadi fi'il, an-naibah objek dari kata hamulun. Wal musanna wal jam'u min ismil fa'il wa sighah al-mubalaghah ya'malani kal mufradi minhuma. Kaqauluhu ta'ala wa dzakirina Allaha katsiran. Isim fa'il yang berbentuk musanna atau jamak dan berbentuk sighah mubalaghah, penggunaannya sama seperti isim fa'il pada umumnya yang sudah disebutkan di atas. Contohnya jika didahului al, maka dia membutuhkan objek, seperti itu. Wa idza jurra maf'ulu
ismil fa'il bil idhofati ilaihi. Jaza fi tabi'ihi al jarru mura'atan li lafzihi wan nasbu mura'atan li mahalihi. Nahwu hadza mudarrasu an-nahwi wal bayani wil bayana. Jika posisi isim fa'ilnya majrur sebab menjadi mudhof ilaih, maka boleh dibaca jar atau nasab. Contohnya hadza mudarrasun nahwi wal bayani, atau bisa al bayana. Wa yajuzu taqdimu ma'mulihi alaihi. Nahwu antal khaira fa'ilun illa ayakuna muqtarinan bi'al. Hadza al mukrimu sa'idan au majruran bil idhofah. Nahwu hadza waladu mukrimin khalidan au majruran biharfi jarrin asliin. Nahwu ahsantu ila mukramin aliyan. Boleh mendahulukan ma'mulnya yang menjadi objek isim fa'ilnya, seperti kata antal khaira fa'ilun. Kata al khaira ditulis dahulu sebagai ma'mulnya isim fa'il, dan kata fa'ilun sebagai isim fa'il ditulis sesudah kata al khaira. Hukumnya boleh. Illa ayakuna muqtarinan bi'al. Pengecualiannya jika didahului alif lam maka tetap ditulis seperti biasa. Contoh kata hadzal mukrimu sa'idan. Dijarkan dengan menjadi susunan idhofah. Itu contoh kata hadza waladu mukrimin khalidan. Kata waladu mukrimin merupakan susunan idhofah. Atau dijarkan dengan huruf jar. Contoh kata ahsantu ila mukrimin aliyan. Maka posisi isim fa'ilnya seperti biasa, tidak diubah atau dipindah ke belakang ma'mulnya. Amma in kana majruran biharfi jarrin zaidu fayajuzu taqimu ma'mulihi alaihi. Nahwu laisa sa'idun bisabiqin khalidan. Fataqulu laisa sa'idun khalidan bisabiqin li'anna harfal jarri az-zaidi fi hukmi saqidi. Adapun jika isim fa'ilnya majrur, itu dibaca jar. Jika dibaca jar, ada tambahannya huruf jar ba, itu bisa biqin, itu contohnya itu. Maka boleh juga mendahulukan ma'mulnya. Contoh kata bisa bikin khalidan. Contoh kata laisa sa'idun bisa bikin khalidan, maka menjadi laisa sa'idun khalidan bisa bikin. Kata khalidan sebagai ma'mul boleh ditulis dulu atau dipindah ke depan, sebab di isim fa'ilnya terdapat huruf jar bisa bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Ismirana fi dunia sa'abahas anil amalu ismil maf'ul. Ya'malu ismul maf'ul amalal fi'lil majhul. Ism maf'ul beramal seperti amalnya fi'il majhul. Fayarfa'u naibul fa'il, maka merofakkan naibul fa'il. Nahwu azza man kana mukraman jaruhu.
mukraman sebagai isim maf'ul dan jaruhu sebagai naibul fa'il, maka dia rafa. Wa tajuzu idhofatuhu ila ma'mulihi, dan boleh mengidhofahkannya pada ma'mulnya. Nahwu azza man kana mahmudal jiwari. Mahmudal jiwari, di sini dia idhofah jiwari sebagai mudhaf ilaih sehingga dia majrur. Selanjutnya, wa syurutu i'malihi kama marra fi ismil fa'il tamaman, dan syarat-syarat amilnya sebagaimana yang telah disebutkan pada isim fa'il. Nastamir al-bahs al-rabi'. Amalu sifatil musyabbahah. Amalnya sifat musyabbahah. Ta'malu sifatul musyabbahah amala ismil fa'il muta'addi ila wahidin. Sifat musyabbahah beramal seperti amalnya isim fa'il muta'addi. Fa'il muta'addi ila wahidin, menjadi satu. Annaha musyabbahatun bihi wa yustahsanu fiha an tudofa ila ma huwa fa'ilun laha fil ma'na. Oleh karena itu, sifat musyabbahah lebih baik atau lebih diunggulkan untuk mengidhofahkan pada fa'ilnya. Nahwu anta hasanul khuluqi. Di sini hasanu yaitu sifat musyabbahah dan diidhofahkan sehingga al-khuluqi fa'ilnya ini menjadi jar. Nastamir walaka fi ma'mulaha arba'atu aujuhin, dan sifat musyabbahah ini makmulnya mempunyai 4 wajah. Yang pertama, rafa, antar fa'u alal fa'iliyah, dirafa'kan pada alal fa'iliyah. Nahwu aliyun hasanun khuluquhu. Athani antan sobu alat tashbihi bil maf'ul bih, menasabkannya pada dengan karena maf'ul bih. Ingkana ma'rifah, jika sifatnya itu ma'rifah. Aliyun hasanun khuluquhu. Ya, hasanun di sini ma'rifah sehingga dia dinasabkan. Summa antan sabuhu ala tamyiz, menasabkan pada untuk tamyiz. Ingkana nakirah, jika ketika dia nakirah, sifatnya nakirah. Aliyun hasanun khuluqan. Dan yang terakhir antajarruhu bil idhofah, dijarkan karena idhofah. Aliyun hasanul khuluqi, hasanu asifat, kemudian khuluqi di sini mudhaf ilaih. Wa'lamu annahu tamtani'u idhofah asifah idza iqtiranat bi al, dan ketahuilah bahwasanya hindari untuk mengidhofahkan sifat jika dihubungkan dengan al dan makmulnya mujarrad. Al-bahas al-khamis amalu ismi tafdil, amalnya isim tafdil. Yarfa'u ismi tafdili fa'ila, isim tafdil merofakkan fa'il. Wa aktsaru ma yarfa'u dhamira mustatira, dan kebanyakan merofakkan dhamir mustatir. Nahwu Khalidun ashji'u min Sa'id, hadhihi ismu tafdil wa hiya wa huwa rafa'. Summa wala yarfa'ul isma dhahira illa idza salaha wuqu'u fi'lin bima'nahu mawqa'ahu, dan tidak bisa merofakkan isim dhahir kecuali patut untuk ditempati oleh maknanya fi'il. Seperti nahwu, seperti contoh
ma ra'aitu rajulan awqa'a fi nafsihi nasihatu minha fi nafsi Zahir. Summa wa min dhalika qawlu syair fa in qalat fi ma taqaddam, jika kita ucapkan sebagai menurut syair tersebut, jika diucapkan pada contoh di atas, ma ra'aitu rajulan taqa'an nasihatu fi nafsihi ka Zahir wa huwa sahha, jadi maka sah-sah saja. Wa qad yarfa'ul isma dhahir, dan terkadang juga merufakkan isim dhahir. Wa illam yaslahu wuqu'u fi'lin mawqa'ahu, meskipun tidak ditempati oleh fi'il. Wa dzalika fi lughatin qalilah, tetapi dalam lughat hal ini sedikit penggunaannya, qalilah. Nahu marartu birajulin akrama minhu abuhu, wal afdalu ayyurfa'a akrama, dan lebih baik untuk merofakkan akrama ala annahu khabar muqaddam, dibaca rofa, jadi dia dibaca rofa karena merupakan khabar muqaddam. Wa abuhu mubtada' mu'akhar, dan abuhu ini menjadi mubtada' mu'akhar. Wa takunu jumlah al-mubtada' khabar sifatan li rajulin, dan jumlah mubtada' khabar menjadi sifat bagi li rajulin. Idzan al-asma allati ta'mal 'amal al-fi'li minha ismul masdar, ismul fa'il, ismul maf'ul, as-sifatul musyabbahah, wa ismut tafdil. Syukran, yumkin hadha minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.